गुवाहाटीआव सब बायलायजा जतन फंका हम जों गुवाहाटी सकायलायजाक मैया कैसा बेलाय सिरियास पेशेंट होनो जों तुइ खालाय माने अपना पेशेंट इको जों तबो GNRC क्लिनिक हॉस्पिटल इको रक्त बई फायलायका मैया जों हटेलाव दंखा ओमफ्राय तबो जों बनो फनक नाबाय तो बोलायजाक yang dong kuya bobo sangai feka lagu to patient bini guardian yang dong yang tabo Guwahati sokajak Guwahati o kaisa patient to helemani GNRC clinic hospital o sokajak inge sangro bono tabo OPD doctor by khonongna bagai nursing lai tongo abo haita inge abo hangkai hospital clinic kaisa borokno nursing tongmani yang ni borokno inge sangbono nursing lai tongo tata hai tongo traffic jam ni bagai doi sokai mai ang tongha haita Sabo talang dara kaisa patient ko hani bus ko no patient abono kaka mo ka bini gota tam hanai pathor jak mane kidney stone go patient abono Sanjit Devarmata mangbatara bini hingkai kidney stone nang mani tabuni bagai bono tulai hainata bo jaga dara Guwahati o sentabo Guwahati o sokai jakta bo hospital GNRC hospital GNRC kaisa patient tolai khale mane bini hingkai stone ta stone kidney o stone nang mani bagai sombono tolai khale mane ta
हेलो 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 हाँ बुझिया तो ini serem live Oh. Orang ke Dr. Major Manesan Guwahati ने हॉस्पिटल जेना नर्सिंग जेनारसे इनकर साइकोलॉजी रखूँगा और दिशा में टीवी स्क्रीन में नोई ना डॉक्टर ने बोला डॉक्टर पूरा सुनो कोई चंगा मिस निवेदिता डॉक्टर सुदिता हजोंग हमारा बेटा yang person apa gitu aste sini person kamu person guardian di sini makan kakak Spesialis kamu nih, ini ambil dokter datang sarada, kamu kayak ambil bersama, kamu kan harus punya ambil dari tanah negara. bokai tambah apa nephrologi dah mana kon dokter itu jadi নেফ্রোলজি nephrologi Ini sangat terbaik. ডাক্তারের লগে কথা কইছি এখন কইছে যে রেজিস্ট্রেশন এখানে মানে ডাক্তার তো আজকে নাই লিভ আছে দিসপুর আসছিল ডাক্তার একজন ভাবছিলাম দিসপুর নিয়ে যাবো তো ওখানে আরেকজন ডাক্তার পাইলাম পাওয়ার পরে ওই ডাক্তারই দেখবো ফোনে কথা কয়ে কয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট কথা কয়ে কয়ে Orang je, pakai tinggal tanya aja na. হ্যাঁ Aja darah আজকে আইতো না askar aja na. আজকে আইতো না Kalau di sana, jadi paham dari kata দিসপুর পাওয়া যেত paham dari. Itu kan di sana. ও ডক্টর হ্যাঁ তো Sekarang orang lagi. গাড়িও যাইতেছে কাকিনা কি করবো আসতে কো গায়ে দাম খানা নাংজো না হেটা Di sekitar kota dulu ini. বেশি দূর না Karena darah na, mana tu mana pun dah bala. অল্প আগে অল্প আগে অল্প আগে কোন হসপিটালে গেছে হ্যাঁ আরেকজন Kalau tu pun dah bala. Cari bagian na. আরেকজন ডক্টর না ওইটা যে কোন সারা লাগে ভালো হতো কোন স্যার নেফ্রোলজি Mana askar. এখানেই দেখা তো এখানেই যাওয়া পরীক্ষা দাও রিপোর্টগুলো ভালো পরীক্ষা হয়ে ডক্টর কাম হয়ে সাবা তো Tamat dokter aja. Ini ang kawan, ini ang kawan harus kita tahu sih, angin bicara kau dewa, tapi saya hajin sama. Aku tuh nih kalau তাবনা বুকর তং নাই aku tuh tujuan kalau nggak jalan. তাবনা বুকর Mana punya dokter. Mana dia di mana saja. Bisa lihat mana hari. আবো নেফ্রোলজি না হ্যালো হ্যাঁ না 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 কোন ক্লু খালি দিয়ে চারশো মই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত যাম এই গোটেইখিনি থাৰ্ড ফ্ল'ৰত এই গোটেইখিনি য'ত নামে ত'তে নেবা মই গৈছোঁ 하신 사마다 내비다 봐. 너 나에게 나타나. আউটসাইডে
আর দিদি আরেকজন যেটা দেশ পরে গেছে এটা নেফ্রোলজি বই হ্যাঁ হ্যাঁ নেফ্রোলজি স্পেশাল স্পেশাল। স্পেশাল, এটাও স্পেশাল, কিন্তু আজকে ডক্টরটা নাই, আমরা তো থাকবো এটা সেকেন্ড ফ্লোর। সেকেন্ড ফ্লোর। ডাক্তারে কইছে ফোনে কথা কইয়া কইয়া মানে পেশেন্টের কন্ডিশন রিপোর্ট সব জানাইব, স্যারে কয়ে দিব এই মতে ট্রিটমেন্ট আর করাইব, তোমরা আজকে যা যা করতেছে সব করে দেব,